Tingnan mo to. Bayad mo. Tingnan mo to. Buko ah. Ayan o, dito. 10 gig plus 2 gig. Ali. Walang limit yung walang cut yung date, walang cut yung pre-date. 2 gig. Pero pag nag-level up 129 ka na regular, ito yung sa Globe. Yung 2 gig mo for 3 days lang. Bayad. Sabi mo, pinabayad. Hakado. Ganun talaga. Next time, yatin dalawin. Nilod lang ng mantik. Ha? Nilod lang ng tik. Mantik. TikTok. Stay with low. Ay nako, luluwag yung damit niya. Tama naman na.